جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك الكريم خالصة ولا تجعل للشيطان نصيبا منها يا كريم يا رحمن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمالة وأمبا بركة ككسين نما ينافع كجدي كجايا كدانفع باكا دانفع ونصح حرما على كرم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مدينة سبب مهمة diinɛ karamɔgɔ fɔlɔ maa min bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. A ko ala inni a'rifukum billahi wa atqakum la. Ko ale Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale de bɛ Ala dɔn ka tɛmɛ hadamaden bɛɛ lajɛlen kan, wa ale de bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ anw bɛɛ lajɛlen kan. Ala deli Ala ka kisi nɛɛma jida ye n'a furumuso sanumaw mu'minu baw an'a ka sahaba kologɛlɛnw olu minnu ye cɛsiri kɛ ka jɔ a kɛrɛfɛ fo Ala ye kuma diinɛ lase yɔrɔ la a sela yɔrɔ min na bi. An b'a Ala deli Ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ. An ka jamana Ala k'a basigi, Ala ka hɛrɛw caya, Ala ka fitinaw ban, Ala ka tɔɔrɔw wuli, Ala ka banaw ban, Ala ka kɛnɛyaw jigi, Ala ka hɛrɛ jigi jamana in kɔnɔ, Ala ka dunkafa jigi, Ala ka hakilisigi jigi, Ala ka tɔɔrɔw wuli, Ala ka banaw wuli, Ala ka sɔnsiranw wuli, Ala ka jawiliw wuli, Ala ka laban ɲuman d'an bɛɛ ma. N ka silamɛ furu Ala ka hinɛ u la wagati in na a cayala. Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. Nin bɛɛ tout simplement Ala ye dayiru min ta ka fɔ ni dunuya wuli wagati sela dɔ tɛ fara kan dɔ tɛ bɔ a la. Nin bɛɛ ye o véracité sabatitɔla le ye. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Ala tɛ dayiru wuli. Saya caman, épidémie, terrorisme, accident, catastrophe naturelle, nin bɛɛ ye Ala ka dayiru gɛntɔ de ye ka taa. Allahu akbar. Parce que ni diɲɛ wuli sela tuma ka to i dagilan kan ka sa walima ka to lapitani ka sa o tɛna ɲɛ tugun. Wagati tɔ bɛrɛ tɛ yen. Hakili man ka kan ka dɔn nin na wallahi diɲɛ tɔ bɛrɛ tɛ yen. K'a lajɛ adamaden bɛ sa cogo min. Ala ka limaniya d'an ma. Maa bɔ la tanto an b'a ɲini a fɛ a k'an jidi limaniya na o min ye sɔnfɛn bɛɛ la gɛlɛman ye nka n'ale Ala di maa min ma o tuma a bɛ nɔgɔya i ma. Ala ka limaniya ɲuman d'an ma. N'Ala sɔnna an bɛna an ka walanda la. Alhamdulillah an ma kuranna an ye a suran sabanan an y'a kun cɛ sigi tɛmɛnen n'o ye suratu Abasa ye. O tuma bi ni Ala sɔnna ma an bɛna don sura 4nan na n'a bɛ f'o ma ko suratu takwir. Allahu akbar. Suratu takwir an delila k'a fɔ ɲɔgɔn ye ko kuranna sura bɛ kuranna ka denwuli bɛ kɛ surat, c'est-à-dire chaque surat kuranna kɔnɔ a denwuli bɛ k'a yɛrɛ de kɔnɔ, c'est-à-dire a tɔgɔ bɛ bɔ a yɛrɛ de kɔnɔ. A suran tɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ.
Quran sura kɛmɛ ani sura 14. Le Quran a 114 surati. Sura kɛmɛ ani sura 14 a bɛɛ tɔgɔ bɛ da sura yɛrɛ de kɔnɔ. C'est-à-dire Arahmanu masa da bɛna se ko dɔ ma sura kɔnɔ, sura tɔgɔ bɛ ta ka da o la, o bɛ kɛ sura denba ye. Sura denkuni bɛ kɛ n'o ye. K'a ta Al-Fatiha la fo Birabi Nasi. C'est-à-dire ka tɛmɛ Bakara ni Ali Imran ni fɛn ninnu. O la nin tɛ exception ye o la, n'o ye sura 4 min n'an bɛna don a la. Suratu Takwir. Ko ka tile kuru. Allahu Akbar, le soleil. K'a kuru quoi, c'est-à-dire a ka baara banna. Kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Ni Ala tɛ dan bɛ fɛn bɛɛ la, Ala k'an laban ye. Y'a sura in tɔgɔ dalen don ko tile ka mission ban sura. Tile min filɛ nin ni Ala de b'a dɔn san miliyari joli a b'a ka baara la. Don o don a bɛ bɔ kɔrɔn fɛ, a bɛ boli ka taa bin tilebi fɛ. An b'an yɛrɛ adopté ka bɛn a ma, an b'an ka programmation kɛ. A tile bɔla, an ka teliya, a tile ganna, teliya, a tile banna, a wula sela, an ka bita bila yan, a sukola. Donc o tile in dɛ, jaa bɛ Ala ka mission de la, Ala ye min confié a la, o don dɔ a bɛ ban. O tuma sura in tɔgɔ dalen don, tile ka mission bɛna ban, tile bɛ baara mun na tan. O bɛna ban don min na, sura in tɔgɔ dalen don o de la ko suratu Takwir. Tile bɛ kuru, i b'a fɔ ko dɛbɛ, n'i tilala seli la, i tilala furusiri la, i tilala réunion na, i b'i ka siginan tapi wala dɛbɛ ka kuru cogo min na ka taa bila, tile fana bɛna kɛ ten don dɔ. Sura in tɔgɔ dalen don, suratu Takwir, ko tile kuru sura, tile ka baara bɛna ban don min na, n'a bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn ye min ni Ala tilala la jalla jalaluhu, n'a ka service banna avec succès, Ala b'a fɔ ko i ta bɔla la, o tuma i ka taa ka bɔ yen. Valeur tɛ kɛ tile la tuguni. Sura in tɔgɔ dalen don de la. Sahabaw ko sura dama bɛ yen n'i bɛ fɛ ka siran Ala ɲɛ, ka lahara lagɛ sous forme de film, ka k'i b'a fɔ ko kiyama bɛ ka kɛ quoi, k'i ka to k'o sura ninnu kalan. N'i y'o sura dɔ ye, suratu Takwir. O dɔ ye jumɛn ye? Suratul Infitar. Dodo bɛ burun. I b'a fɔ ni tɛrɛ, fɛn dɔ bɛ misi la ko tɛrɛ, t'a dɔn maa min ye misi mara kɛ walima misi gɛnya kɛ, a bɛ misi joli min ka fa, n'a fala ka se hakɛ dɔ la, a yɛrɛ bɛ bin a yɛrɛ ma tellement a fala. O tuma ni diɲɛ wuli fana sela, dolo ninnu fana ka mission bɛ ban, olu bɛ bɔ ka bin fan bɛɛ ci. O tuma k'i k'o sura fana kalan n'i bɛ fɛ ka siran Ala ɲɛ. Allahu Akbar. Sura wɛrɛ jumɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ ka hakili jigin lahara la, ka lahara ye sous forme de film, ka kɛ comme jugement yɛrɛ bɛ ka tourner, film bɛ ka tourner. I n'a fɔ Ala de la ka yira Alakira la cogo min na sallallahu alaihi wasallam. Ala ye Alakira bonya dɛ, Ala k'an bonya. Alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ a nɔgɔmalen to la, Jibirila nana dɔrɔn ka na hijabu bɔ ani lahara cɛ, ka lahara film yira la. A ko k'ale ciden mɔgɔ dama dɔrɔn b'a nɔfɛ, c'est-à-dire message a ye message dɔ ye, a nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen, ale ka séjour bɛɛ kɔnɔ, a ka mission kɔnɔ, dugukolo kan, a ye mɔgɔ min sɔrɔ, mɔgɔ 10 dama. Ale ye message wɛrɛ ye, mɔgɔ 1 de b'o nɔfɛ. A ye ciden wɛrɛ ye, maa si t'a nɔfɛ, a 1 n'a ka bere jɔlen don. Allahu Akbar. Ko kɔfɛ Jibirila ye page yɛlɛma, alayhi salam, k'ale jama ba dɔ ye, i b'a filɛ f'i ɲɛ dan. Ale ko j'espère ko nin ye ne manto ye sallallahu alaihi wasallam, ni ye Alakira Muhammad n'a ka jama ye. Jibirila ko nin t'i ka jama ye dɛ, ko nin ye plutôt Nabila Musa n'a ka jama ye alayhi salam. Cɛ kelen min ni Alakira sallallahu alaihi wasallam n'u bɔla ɲɔgɔn fɛ lahariya bɛɛ lajɛlen, u dantogo, kolo kumaya togo, dasi caya togo, nun kala tilen togo, ɲɛkisɛ wa. Nabila Musa ni Alakira sallallahu alaihi wasallam, i b'a fɔ ko filanu, hali n'o y'a sɔrɔ u bɛna ɲɔgɔn bila yɔrɔ dɔ la, ka d'a kan Alakira dawula ka bon n'a ye sallallahu alaihi wasallam. O tuma hali jamana ale a ka jama ye cogo min na, ale ko Jibirila ko nin ye ne ka manto ye. Jibirila ko non, ko nin t'i manto ye, nin ye Nabila Musa ka jama ye. Ale ko Allahu Akbar.
après Jibril ay paji yelema hasbunallahu wa ni'mal wakil ay jama mu yo kofɛ ay mi ye na ko ni ale manto ye o te filɛ o gɛrɛfɛ ka ca fo ka k'i b'a fɔ ko ɲimi fu bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ Jibril ko wala ko nin ye manto sallallahu alaihi wasallam ko wala harado ala ila yoro wɛrɛ taw ye a bɛna 70,000 personnes ma wa 70 a bɛna o trier ka bɔ ninnu na k'a fɔ mɛlɛkɛw ye k'u ka sira bila olu bɛ don laisser passer direct a jinɛ kɔnɔ ka jeter sigi u ka passeport kan o tɛ contrôler o tɛ fɛsɛ o tɛ ɲininka mɛlɛkɛw bɛ sira bila dɔrɔn ka gardiw bila o bɛ tɛmɛ dɔrɔn o bɛ don mɔgɔ wa 70 ala k'an ye olu cɛla sahabaw ko ala ka ciden o ma wa 70 ni olu dun ka laisser passer sɔrɔla mun fɛ a ko k'olu tun ye maaw ye la yatatayarun wala yatadawun wala yatasha'amun wa ala rabbihim yatawakkalun olu ka nimaniya ala danaya kun kɔrɔta la ka kɔrɔta ka taa se niveau la ko to diɲɛ kɔnɔ tellement kun dalen no ala la o ka l'unicité de Dieu o ka ala kelenbagaciya kun kɔrɔta la ka se yɔrɔ la o ye furakɛli ye ka to yen n'a ka di bana ye a k'u faga n'a ka di bana ye a k'u ten furakɛli tɛ haramu ye dɛ an ka bɛn o point kan furakɛli kɛcogo ɲuman tɛ haramu ala kira ko fatadawo wala sallallahu alaihi wasallam wala tatadawo bi haram a y'aw yɛrɛ furakɛ a kana yɛrɛ furakɛ ni haramu de ye mais fura o fura n'a bɛ se ka kɛ ko a bɛ kɛ sababu ye ka kɛnɛya d'i ma ala ka diɲɛ kɔnɔ bisimila mais ni maa min fana ka nimaniya ye permité e y'a lɔn ko bana ala ka danfɛn don n'ala ko a ka bɔ a bɛ bɔ ka sɔrɔ fura tɛ fura fana ye ala ka danfɛn de ye fura dɔ bɛ maa dɔ kɛnɛya o bɛ don dɔ la o tɛ foyi ɲɛ o ye o tuma ko in bɛ ala de bolo n'e ka nimaniya sera o étape ma n'e karila fura kɔ o fana ye ça c'est autre chose donc ninnu ka nimaniya kun yɛlɛla ka sira tɛ pharmacie la u ka sira tɛ traditionnel la u ka sira tɛ foyi la n'a ka di bana ye a k'u fa n'a ka di bana ye a k'u to yen olu y'o jigila ala kan kelen a filanan tere ko kun t'u ka vie la ça c'est très important ala ye nin yɔrɔ souligner dɛ wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Muhammad kanu caman ye misiri taga la tan sallallahu alaihi wasallam kanu caman ye ɲɛfɛ aran na kanu caman ye ni gilekiba ye kanu caman ye ni kɔlɔsi ye kanu caman ye ni tapi dakabana ye kanu caman ye ni kuranna ye toujours filangafɔya b'u la o caman tɛ nimaniya ala ma ka nimaniya sira ta fo ka taa sɔrɔ ni événement dɔ ɲɛsinn'o ma dɔrɔn o bɛ dérailler o bɛ fila fara ala kan donc ko ninnu ala tun y'olu éloigner ka b'o la tere ko kun tɛ tere ye jumɛn ye tout simplement janaja caman mun kɛra sisan yarabi ala k'a dɔgɔya ala k'an lafiya i mana taa janaja mun participer e yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ min na k'a fɔ ah non nin bilama Dieu merci hein il doit être parmi les meilleurs adhérents de la mosquée ah nɔrɔ b'a la i diinɛ faamu a bɛna mun fɔ bon oustaz comme bilasirali t'a la donc an tɛna ɲɔgɔn bila yan ça c'est quoi ça halisa e b'o niveau de la o tuma fɛn sala mɔgɔ bilasira de y'a to olu sala an balimaw an ka sabali tiɲɛ in ye kelen dɔrɔn de ala ko wa ma ba'da al-haqqi illa ad-dalal tiɲɛ kɔfɛ dɔrɔn nkalon de bɛ yen donc an ka sabali an ka kan ka tɛmɛ nin niveau ninnu kan k'a fɔ ko ni fatuli kɛla mɔgɔ fɛ yen ko n'i taara o condoléance n'o fɛnw présenté ko i taatɔ ko mɔgɔ kana taa i bilasira ko n tɛ ko tigi bɛ sa donc mɔgɔ minnu bɛ ka sa bilasirali de y'a to olu bɛ ka sa quoi la saya in ye fɛn de ye ala ka danfɛn don ala y'a bila mission min na a b'o de kɛ n'i sa kuma sera i ye maa bilasira o i ma maa bilasira o i bɛ taa wa n'i sa kuma fana ma se walayi i tɛ taa an delila k'a fɔ yan ala bɛ exemple dɔ kɛ tellement an manto in ka di ala ye misi sura tellement an ka di ala ye ala tɛ dan kuranna ma dɛ parce que bɛɛ tɛna misiri la a tɛ dan tafsir ma parce que bɛɛ tɛ tafsir lamɛn a tɛ dan kutuba ma ka da kan bɛɛ tɛna juma na mais ala bɛ exemple frappant yɛrɛ kɛ an ka vie quotidienne kɔnɔ en Égypte larabu dɔ a denmuso bogotigi falen ala k'an laban ye ale y'a proposé min ye o ma bɛn denni ma c'est comme mariage forcé je ne sais pas fa tun ye ten tigiba ye a ye mun kɛ tellement ni tiɲɛna
ay fa bolen to doro ka do fa ka chebo ngono ka fa ka pistolet chargé ni ta ka do ada kono ka ba re exécuté ay bundeni ku dere fembe qui s'est déclenché aya dere ma fa machi ka kirkara da kono ka ko beke amachi maintenant mo munun be ani fa che kala ma o clé fla ka lo ka fo mécontentement fin de be olu na ni fiela ka do chambre ngona du melebe olu e da forcer ka do doro ka ta marfa so da kono ka marfa se ma ka bo ka kar ka so ki se ba kono ni ko raidi ala mi fo ala be fugole sabati ala kra manton ka fo ni ma sa kuma célébrer ça ni ça kuma ma c'est ça donc kan ni man ya cheni ni ko nu bla saral ta la tugodi ibi yere haram ya baraji la etalo ni balman tara boyla o kala janaja yo o kala banayo o kala visite yo ni ebe sempare nyami ke ka bla sara abi daraja korota abi jurumu ya ebi ta o kari o ko ha baraji femi la rado abe ibn abbas kodi ala ko suratul munafiqun sura min to la no hypocrite la suratul munafiqun nafiqu ka sura ala kan ci nafiqiyama wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin les sura kun ci yoroy ala ko vous les croyants aw mudalinu alala ka dalaharala ka dans les jours de la résurrection ka fo lahara ala ban kunu don ne beta tadi alama nimbla la kaburu kono mawbena ala be nguli ka nyinga naw daleno la no croyance bawna no conviction be akana son akana folo la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah akana folo naw de kana akana son kado ani ala kochi kana son denki ka jahannama sin na ka jugo jugo na ka mal éducation ka sur RB fendo boy dembolo abla sala nyimanga o kala musumani o kala chemani abla ala kasraka kana so ikana folo fana o kake sobe ka jahannama sima islamé ibita barda elem islamé ibita hotel tel ka samu de pascal pourquoi eta loko olu e tasma bonde e salen ko fe a tasma ki sabe jigi kan kaburu ko donc la tulhikum amwalukum aw kana folo ana den wala auladukum an zikrillah akana so kado awni ala kochi wa man yaf'al zalika ni mami o ke fa ulaika humul khasirun hein olu e mawe qui seront parmi les perdants tôt ou tard olu bena bonne olu bena perdu kadaka ni sala longolo ni yemi sur kaburu ko ina lo ko réalité wa c'est trop tard ni taraiti na tu on be sur ile itina tu ko nyumange verset labana ala ko di wa fikum mimma razaqnakum ay fen na fakati bo ay sinjiatu ni fen ay hina fandana ni fen ay courant facture sara ni fen ay islamia finance ni fen ne ala mi daw ma ka ciate monsieur Tera wartu be na ira ila iba ko chante hein na jola jama chela na ma yele fin sans fait quoi na ma yele escalier kati mais il est milliardaire mais en même temps tchebe nous wula ka joiba foko kulu o ka daraka ere ka keloma donc gere sika nyala tay ko le physique té expérience té cadrage foité ala le mo so ya rabbi ala kan so donc ala ko ne min dawman ay fen na fakati bo akala yini ni fen aka kaburu glani fen aka lahara nyesigi ni fen mimma razaqnakum ne min dawma kasra ka che ate ka forcité min qablu avant quoi avant que an yati ahadakumul maut sayakana jo aw do kelini dace Allahu akbar ini ka warti ya dondo ikono ibesa ini ka ministry ya ibesa dondo ini ka masake ya ibesa dondo o pa yani sayakana jo eni mauche sayaka foko e kon te boyan tukuka ka activité wereke ebe boyan do bita kaburula ni sa yano donche ke be semina ikoke fa yakula rabbi nto do ni yesa ya meleke yi ibe mufo Seigneur, oh Seigneur, netigi, hein? Laula akhartani ila ajalin qarib. Allah me service kelen drone ni fait. Ini ka majesté, ini ka miséricorde. Allah fait do accordo ni bi dali. Ma ban sayama, nte siga ba. Sayama le gefle. Mais Allah mbe fengelen drone ni fait. Oy muye. Laula akhartani ila ajalin qarib. Allah 2 minutes drone dia. Allah 3 minutes drone dia. Allah nou kacha 20 secondes drone dia. ala tan fitini dronjia saya meleke fle ma shite siga balsani ala te mene ko kaka jo abejo ala afo kaka jo dron budi tando mila minke sey bay
lawla akhartani ila ajalin qarib ala ne retardé kata sangani ngono fa asaddaka ala mina sarakati bado bo bon c'est ça jakte mo mi be saya glanga mo mi paralysé de mo be komana o ti be sika photo ala ka 2 minutes dama ka be sarakati bo o sarakati yere ale yani gawli alni même si tu es milliardaire yani gawli yele kata formalité remplie kata cheki ke opma kata teraka mo fe bangila 2 minutes tete ma abi teme yani ka mo wele téléphone na ka fo bon nga war mi be ni sala o bebe 2 minutes be teme donc kuma en koroiti ama ko be kuma tafsir la muna ala ko bambato ba fo ala yi kaka saya meleke arrêter ka bo alema ko 2 minutes bedumalo 2 minutes o te sika foike non Ibn Abbas ko kanga famu Allahu akbar Quran traditionnel hein Quran traducteur turjumanul Quran Ibn Abbas to golete o yakamele ya to goy c'est-à-dire mo be Quran lo ala ya lo ya dama katnika allez de kato à l'âge de 12 ans ala krafatullah sallallahu alaihi wasallam hein il n'a pas beaucoup vécu avec les prophètes sallallahu alaihi wasallam santan fladro ala kraya kamena on cheka tout mais Allahu akbar na day ñoo discuter kiti la na yemi faudra yo mena tale sama iza jaa nasrullah jigli iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba ni jigli sahaba o shila ka manifester e ba foni kalo yela na suna ni kalo yela ko sini eseli si c'est confirmé ameto folu ni nous sonja wala tukumna sahaba be shila nous sonja la parce que olu ye verset à apparencement iza jaa nasrullah ala ka sekuru benana nana wal fathu magami ni agena ka ba kono magam fana bina ke islamia kapitali bebe ke islamé jobe bu yereta o kuma islamia norobe do maga jieto be nyeshi maga islamo be sesoro wara ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja donc en ce moment et qu'on te foyer ala krabe to reçoit la de réception mo be do islamia ala amas chaque jour kabila do bena ma batam ma baduru ma bakeli ma kemeshiki yadkhuluna fi dinillahi o bena dine ala ka dine pénétrer o bena do islamia ala afwajan amas hein milliers de personnes centaines de personnes fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru prophète ni ño promesse minta n'était promesse échappé abna ke opma nakela e ka récompense be gejuma fasabbih bihamdi rabbika e iti kusma subhanallah il faut que ka chaya ne yaye nyemi fo ko magamena daire jobe ban misri be daire fambe mawbina to do islamia la mawbina ala ko famu bebe nyeshi islamia ma no kela ki to diengono foi mato fika subhanallah il faut chaya bihamdi rabbika ki tikitando wastaghfiruhu ka yafaini ala fa innahu kana tawwaba ala prelenu ka tubi mine ala tubi mine masai sahaba ko no ko ni ko ala te la wuli donc ko ni bayira ko amina heresro ko islamia bina fambe mine mais o verset o sura apparency mo fla le farfagala ni do nous te sahaba be ka manifester be ka nuson jaw be ka ñogon fo iba fo sa élément mo fla ji me farfagala Omar bin Khattab ani Ibn Abbas Omar ko ayna ako che abe mu sonjani mu folini ñoko embrasser ni ñoko serré di mera ko me ko verset mi jigla ko mele kenan verset mi bi ko annonce ni mambalo une bonne annonce avec cela mais aka victoire fort dans l'avenir dans peu de temps par ko bon ouais il y a pas de problème abo fo ko me ko ko reba kono ko auto do ko e tritasi o e fuzunu yi o maleri mashima si o fam ya rabbi ala kan disku no ra ala ke hikma do Umar made ako Ibn Abbas ko na Ibn Abbas nan ako iza jaa nasrullah min jigla prophète kambi sallallahu alaihi wasallam ako bebe kan nous sonja ko islamia bina heresro magamina daire avec capital islamique way o be chan mais est-ce que ema interprétation ré Ibn Abbas ko effectivement kale interprétation ré ako me ko mandi Omar ko o emu ako ni ala karaga sanga fole sallallahu alaihi wasallam Omar ya taka Allah ayre la ka embrasser ka shiri kabla ko ala ka barka dula ako parce que
sura min b'a yira tiɲɛ don silamɛya bɛna san sɔrɔ mission bɛna accompli ne ko monsieur Sora n'i ye mɔgɔ ci k'a ka taa i ka ci kɛ ni ci banna a ka kan ka mun kɛ il doit retourner. Voilà, donc pour cela, il y a Allah sanga fole fo. C'est-à-dire Allah ka mission sallallahu alayhi wa sallam, mission bina accompli, Allah bina noro do zukuna, jo bato bina ban, chitana fanga bina ban, bébé na nyesi islamiyama, opma Allah ka bese kata abu yorola sallallahu alayhi wa sallam. Auquel on m'a mis les temps ça va quand Allah ka fatula. Voilà, donc Ibn Abbas, au côté mon amour allez les koni suraina. وأنفقوا أين فكتبوا مما رزقناكم ne ala min dawma min qabla yati ahadakumul maut yani sayakana jo aw doni kene malache aw ni jienche c'est-à-dire yani sayakana aw dola kalima fa yaqula rabbi atiba fo ala laula akhartani ila ajal karim ala sebe ele ka sayamele ke jo nu de machite se ala sayamele ke la jo ka bonema sila me ala ne ko aka jo abe jo ala ajo ila ajalin karib wati kungurun doro fa asaddaka ala mina sarakati bo erebeson wa akun mina solihin me yelema nga destination me yelema ka ke ardine nga destination me yelema ka ke mo yumay mais je serai parmi les vertus. Ibn Abbas ko ay ka saya me ke arrêté bout de temps mina ko nga na America bi ta compte la ka fo bon ne le ni compte bloqué si ça nga war be di fandama wal ba ay monsieur non ko ba fole ko subhanallah une seule fois au paradis abaye ko besira ale do arjina kono ay flaw ko de ko kordiam Allahu akbar ay wati jolla temena ma subhanallahi fa kono ko ni bamba to yimbe subhanallahi fo ko kili abo paradis leyi wallahi no farala le ga nyumanga ala e masami abale do arjina kono ko aba fo ko sa meleke lajo 2 minutes mina ka be fika fole ko subhanallah non te sarakati worte titre français te foite. Donc, on a gagné kono, on a wati jol, la tien, nante ala kusma. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshi, on a dit ni ala e mooma son, wurdi la, zikru la, akela koloshi bibolo, koloshi tibolo, ibe misri kono, ibe faon, e kon yewye, ebe ala kofola, i bolo fra fadien heren lahara heren. Bara flabe, wajul te doore rappel ko yalko alaka an hakliji alaka an dusuku noro bara flabe ni chew dawla fo la harayte ko ala Allah harayte ko a folo o jako jugo alay ni yo ke jena la hara ala be cadeau fladima o cadeau fla e muye choufe seli baraji ani nafla sum baraji c'est-à-dire mam ya ka vike a fasula à l'âge de 70 ans ala ka barka do anjila ala ka labanye a fatula à l'âge de 80 ans 90 ans aye akanyene maya beka be seli choufe abe denensu abe lamsa sun abe kalo kle sabasun na kontana do abe sun alaye o ti ka baraji de ni jugo ni fatlo kan hal ni kunte seli choufe e kunte sun ala kontango jugo ko la hara ala bo baraji fara e o jume o jugo nyuma hadama di jugo nyuma ma mi te ma tonyo ate ma jugoya ma hasidiya takono ate ma choqué na dai ate nyegere bo mala ma shite som ka fo karsa mo ko jugoye be ko kwakre be ko ko manyumanu be ko kwaka toro masama sigi nyoko ba tando balma on ba tando furu nyoko ba tando islamé on ba tando ni ti fatula islamé akono ka farani jomo nyanga la haralo ala ba lage ala ba kanu ala ba fo meleko yi vraiment a jogo kun kay ay naflasun ani nafla seli ayo baraji fara ak ni jogo nyuma Allahu akbar flana nga jugo noy flana jume o valeur ka bon jogo nyuma yaay est-ce ya amanga ngoyini voilà ne la ga fay wa ay sabi jongo to konuni na ndodi do be anto ditif donc amé flana ntu o valeur ka bon jogo nyuma yaay ala kan sawa babe o woni flana woni do valeur ka bon goju amotoy encore gelo donc allez ya Allah de wala ko angana bedite quoi inshallah na lay barka do shiwla amna flana fo inshallah mbado ni ali anyina na jarala kawte yina inshallah
D'accord. Donc ala ka ni sawaba be. Wala ni sura yi hal ni fin ni ba futu mukaddima yi ni ala sona sura yi sura bay ni ala barka do shiwla ka sigida wara irana ni ala sona ma amina do sura yi ngono sura yi be muwafi lahara la o ma ko de be fega lahara lage sous forme de film ki ka sura yi kala ka koro lame ani suratu infitor ani juma'a ani iza zulzilatil ardu ani o ani inshiqaq iza sama'u shaqqat wa aznat li rabbi alaiha nunu be kuma lahara drone ka de début jusqu'à la fin ya rabbi alaka ni man ya dama mi ba to o kuma ambe jien soro ko nyumana ambe lahara fana soro ko nyumana fadal alhamdulillah o tuma suran badu ni kuma anga destination la banque no lahara ambe fen fena an faso yɛrɛ o ye lahara de ye o de ni maa min taara yen a ma kura kɛ Allahu akbar a bilala an ɲɛ dɔrɔn wa an bɛ bila ɲɔgɔn ye de n'o tɛ an bɛɛ bɛ taga yen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un an bɛɛ ye ala de ta ye wa an bɛɛ bɛ segin ka taa ala ma parce que ka taa ala ma o tɛ kɛ f'i ka sa pour que ka sikata ala ma ini ala ka ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn i ka ala ka audience sɔrɔ jalla jalaluhu k'a fɔ ko ala kuma to filɛ e dabi e tɛ ciden foyi foyi fo mɔgɔ gansan a f'i ka sa dɛ i bɛ sa i bɛ sɔrɔ ka kun o kɔ mais n'ala bɛ ɲɔgɔn bɛ ɲɔgɔn na jalla jalaluhu ala k'an ta kɛ hɛrɛ vraiment ni silamɛ miiri la nin na a b'i fari faga i ka ɲɛnamaya ko caman na hali kunu frère dɔ bɛ k'a fɔ au projet de Bale, comme au SAS, ça y est, il y a eu quelque chose. Est-ce que c'est la peine? Allahu Akbar. Bon, à d'abord, il y a les comment? À fois, il y a réflexion à ce nouveau. C'est-à-dire, hal ne ben na fait mouke dans l'avenir. Hal nga titri me fera à Sanchez sur ni financement sur. Hal me fera wuli ka chesri ke kanga yoro mi job. Est-ce que c'est la peine? Ah, na solo encore te kika sika bolo place ngane. Mais encore kika jantu yere là. C'est la peine. C'est la peine na ke droit chemin ka. Nte sharia ma fo machi Umar ko di Umar ko na ye buru fiye kan me buru mu be fiye na be sa yaro buru be fiye bébé sa buru be na fiye bébé wuli ouais bien sûr munu tola ma munu tola dien ko ni dien wuli c'est là kama hakemi soroy ni c'est là wa soro chama fatula individuellement hein mais ala ka wakati yere mana se ala wakati min kan ni dunya yi ko au séjour d'afala tep buru be fier wala sa bébé jenga sa ñongo fess Omar ko kono buru fier tellement buru fier yi ciay ala kara koko mo ko folo ay wajul chama la me mena ngal do kessa ayen me kutuba wala ya me tafsir la ya me Ismaïla Dramé ala ka hinala John aya me quoi aya me sikatala donc mena question posée ni buru be fier ma folo dum le kulo be buru fier kan ala kira y'o bɛɛ fɔ min b'a yira ko siga t'a la ko lahara bɛ kɛ sallallahu alaihi wasallam yalo n y'a dan ye dɛ hali maa fɔlɔ min tulo bɛ don burusiɲɛ kan na ala kira y'a fɔ an ye o tɛ confirmation dan ye o tuma o ye jɔn ye cɛ dɔ a taatɔ a ka baganw ka bin ɲini Allahu akbar a ye lɔnnibagaw ɲininka ala kira ye nin fɔ a ko ni mɛlɛkɛ n'ala ko mɛlɛkɛ ma bɔ ne ye wagati min fɔ sila burusiɲɛ ni mɛlɛkɛw ye buru don a la n'a ko puu maa fɔlɔ min tulo bɛ don a la ko ye cɛ dɔ ye a bɔra dugu kɔnɔ k'a bɛ taa dugu kɔfɛ ko ka taa a ka bagan ka bin kan o de fɔlɔ tulo bɛ don burusiɲɛ kan a ye dɔnnibagaw ɲininka e ni ala cɛ a bɛ tɛmɛ nin kan c'est-à-dire k'a fɔ k'a confirmer hali a bɛ na cogo min na k'o fɔ o cɛ fɔlɔ o de tulo bɛ burusiɲɛ kan mɛn o bɛ bɔ ka bin k'a ka wɔlɔsɔ n'a ka bɔrɔ to a bolo o tuma a bɛ sɔrɔ ka yɛrɛkɛ fiɲɛ fɛ sa o fira misiri kan na o tuma cɛ kɔfɛ ni saga o saga bɛ yen sa walima Allahu akbar c'est-à-dire a y'a sɔrɔ danfɛn o danfɛn bɛ cɛ kɔfɛ o kɛra animal ye o kɛra oiseau ye o kɛra mɔgɔ ye sa o kɛra jinɛ ye o n'o kɛ fɛn fɛn bɛɛ bɛ bɔ ka bin bɛɛ bɛ to ka bɔ ka bin automatiquement a bɛ yɛrɛkɛ ten dugukolo kan ka yɛrɛkɛ ten ka yɛrɛkɛ ten ka dugu minɛ ka jamana minɛ ka continent minɛ ka diɲɛ minɛ adamadenw bɛ sa tan
Abu Hurairah ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko buru chef la ni ɲɔgɔn cɛ ko binani, c'est-à-dire ka buru fiyɛ bɛɛ ka sa, après ka buru fiyɛ bɛɛ ka wuli, ko intervalle ko binani. Sahaba ko Abu Hurairah, s'il vous plaît, hein, ala kira terikɛ ala kira jɛɲɔgɔn sallallahu alaihi wasallam, ni binani fɔ n'i ma décrit an bɛ siran dɛ. Tile binani do a ko a bayitu, san binani do a ko a bayitu, kalo binani do a bayitu. Abu Hurairah ko binani i y'a kɛ ten nkoni i t'a préciser ya. O tuma an ka saya an n'an ka kunu ni lahara ka jɔ ala ɲɛkɔrɔ, binani mun fɔla san binani do a ko n t'a fɔ, kalo binani do a ko n t'a fɔ, tile binani do a n t'a fɔ. Dɔnnibagaw ko munna ko a t'a fɔ? Peut-être a ɲinana ala kira parce que adamaden do, ala kira y'a fɔ, ala kira fatula sallallahu alaihi wasallam. Bon ale dun kun tɛ fɛn sɛbɛn parce que a kun ma kalan, ale hakili a mémoire de kun kaɲi, Abu Hurairah mémoire de kun kaɲi, mais a kun tɛ sɛbɛnni kɛ. Allahu akbar. Donc a ye hadisa minnu durusi o y'a ka intelligence ye, mais minnu bɔla a kɔnɔ donc a tɛ fɛ ka nkalon tigɛ, a ko k'ale t'a dɔn, comme ale bɛ min kɔni dɔn, prophète ko binani bɛ kununi ni saya ni kununi cɛ. O mana kɛ binani fɛn fɛn o kɔni ka surun sa yali koyi. Hali ni san binani do kɛ, san binani an jɔnni bɛ yan min tɛ san binani sanfɛ o man ca dɛ. Donc nin b'a yira tilakɛla ko ninnu na an ka siran ala ɲɛ, an ka kɛ ala fan fɛ, n'a kɛla min ye don min na ala tilala ko ninnu. An bɛ kuma kun cɛ ni jumɛn ye RC la, tellement lahara ko sabatila, hadamaden ni jinɛ de bɛ kulonkɛ la, olu de bɛ business ni avenir ɲini na, danfɛn bɛɛ bɛ yɛrɛ ɲina chaque jeudi soir. Lamsa ou lamsa, ni tile bina, danfɛn bɛɛ bɛ rassembler. Tout ce qui se ressemble sans ça. Jɛgɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ji kɔnɔ, wariw bɛ fara ɲɔgɔn kan kungofin kɔnɔ, wo kɔnɔfɛnw olu bɛ fara ɲɔgɔn kan, oiseaux bɛ fara ɲɔgɔn kan, danfɛn bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan. Ko parce que a fɔra ko diɲɛ bɛ wuli un vendredi, ko bi dun ye lamsa ye k'olu t'a dɔn ni sini le ye diɲɛ wuli. U bɛ fara ɲɔgɔn kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mon cher, a ye dɔnnibagaw ɲininka, nin ye hadisa sahih ye. Jeudi ni tile bina danfɛn bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan, ko peut-être ko sini le ye diɲɛ wuli. E b'a dɔn o bɛ disperser tuma min na ni tile bɔra kɔrɔn fɛ, c'est à dire danfɛnw bɛɛ kalanlen don ka tɛmɛ anw kan. I n'a fɔ Umaru ye min fɔ musokɔrɔba ye, donc Umaru ko minbar la a ko hey ko ala kɛra manton a ye furunafolo gɛlɛya, ni maa o maa ka furunafolo ye dirham 400 dépassé, n b'a bɔ a la k'a tɔ bila silamɛw ka trésor kɔnɔ ka muso d'a cɛ ma. Muso dɔ y'i to musow ka place kɔfɛ, a ko Umar silamɛw ka ɲɛmɔgɔ o se t'i ye, i tɛ se k'o kɛ. Umar ko comment? A ko ala ko wa iza aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an. N'a ko a bɛna muso wɛrɛ ta ka fara ninnu kan, walima a bɛna ninnu bila a dun o ka furunafolo la a tun ye kulu sanu valeur d'u ma, a kana dɛrɛmɛ bɔ a la. Umar kasila, Umar ko e kɔni tɛ foyi ye, hali musow bɛ diinɛ lɔ ka tɛmɛ e kan. Donc anw fana hali limɔgɔw ni fɛn ɲɛnɛma ninnu u bɛ ala lɔ ka tɛmɛ an kan, parce que ni jeudi sera u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u t'a dɔn ko n'a sɔrɔ sini le ye diɲɛ wuli ye. O b'a sɔrɔ anw bɛ business ni temiw ni fɛnw na tila kelen don k'o la, ala ka nimaniya d'an ma. O tuma u bɛ disperser, u bɛ hakili sigi kuma jumɛn k'a fɔ a bi ta tɛ, ni dugu gɛlɛla vendredi la et puis 7h30 walima wagati min tile bɛ bɔ, ni tile bɔla kɔrɔn fɛ o b'a fɔ non bi vendredi tɛ, parce que a fɔla ko vendredi min ni diɲɛ bɛ wuli tile bɛ bɔ tile bi fɛ. Ala ka nimaniya d'an ma. Silamɛ vraiment ne bɛ miiri nin ko ninnu na, i b'i sen datugu lɔ diɲɛ kɔnɔ. Ala ka labanko ɲuman d'an ma. Mɔgɔ ma dugawu kɛ foyi la i sigiyɔrɔ la seli wagati kɔfɛ ka tɛmɛ labanko ɲuman dugawu kan. Yarabi ala ka labanko ɲuman d'an ma, ala k'an laban ɲɛ, ala k'an bɔsi sitana na, ala k'an ka baara laban, ala k'o kɛ baara ye min ka di ala ye, k'an ka baara achever n'o ye. An ka don laban, don la meilleure, ala k'o kɛ don min anw bɛ taa ka diɲɛ to maaw bolo ka taa di ala ma, ala k'o k'an ka don la meilleure. An siw la hɛrɛma ala k'o kɛ an si kuncɛ wagati. Voilà, fɛn bɛɛ b'a laban bolo, ni ko ko laban ɲɛna alhamdulillah rabbil alamin, yarabi ala k'an laban ɲɛ. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا في على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله كلما غفل عن ذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.